खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम से तमाम नाजरीन को पास्टर शौकत अज़ीज़ मल की तरफ से सलाम। मेरे चर्च का नाम है द न्यू रिवाइवल चर्च पाकिस्तान और मैं महमूद बुटी लाहौर का रहने वाला हूँ। तो मैं आज आपके सामने एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। तो मेरे साथ आप निकालेंगे किताब मुक़द्दस में से ज़बूर 143 143 और उसकी 10 आयत की हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, खुदा का बंदा ज़बूर नवीस लिखता है, मुझे सिखा कि तेरी मर्ज़ी पर चलूँ, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ती के मुल्क में ले चले। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहें आमीन। तो मेरे अजीज़ों, इस आयत का हम एक हिस्सा उस पर हम गौर करेंगे। खुदा का बंदा ज़बूर नवीस ये दुआ कर रहा है खुदा के आगे और खुदा से इल्तिजा कर रहा है, खुदा से कह रहा है, खुदा से मुनाजात कर रहा है, मदद की दुआ मांग रहा है और खुदा से ये अपील करता है कि मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्ज़ी पर चलूँ। और साथ ये भी बहुत बड़ी बात कहता है कि तू मेरा खुदा है। अजीज़ों, खुदा के कलाम में से आज हम सीखेंगे कि खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों में क्यों ज़रूरी है और खुदा हमसे क्या चाहता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी को जानते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन खुदा का बंदा ज़बूर नवीस फरमाता है कि मुझे सिखा। वो सीखना चाहता है, खुदा की मर्ज़ी को सीखना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी जो है खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक बसर करूं। तो बाइबल मुक़द्दस में हमें हवाला मिलता है, खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील कही कि किसी शख्स के दो बेटे थे और एक बड़ा बेटा मेहनती है, वो काम को संभालता है, और एक छोटा बेटा है जिसे मुशर्रफ कहकर पुकारा जाता है। मुशर्रफ उसका एक्चुअल नाम नहीं है, ये उसका एक लक़ब है कि वो फजूल खर्च है, इसलिए उसको ये लक़ब दिया गया कि मुशर्रफ यानी फजूल खर्च। अब हम देखेंगे, इस बात पर गौर करेंगे कि मुशर्रफ बेटा बद चलन है, उसका चाल चलन जो है वो दुरुस्त नहीं है और वो अपने बाप के घर में रहता तो है मगर उसका तरीक़ाकार घर में रहने का नहीं, और बाप भी परेशान है और बड़ा भाई भी परेशान है। लेकिन मुशर्रफ जो है वो अपनी आदतों से, अपने कामों से बाज नहीं आता। और एक दिन ऐसा होता है कि बाप मुशर्रफ को समझाता है, डांटता है, क्योंकि बड़ा भाई जो है वो झगड़ा करता है कि मैं काम करता हूँ और ये फजूल खर्ची में सारा रुपया पैसा उड़ाता है। तो हम देखते हैं कि मुशर्रफ ने एक फ़ैसला लिया। उसने कहा कि जो मेरा माल मता बनता है, जो मेरा हिस्सा है, वो मुझे दिया जाए। यहाँ पर हम गौर करेंगे कि यहाँ पर मुशर्रफ बेटे की अपनी मर्ज़ी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपनी मर्ज़ी पर चलते हैं, खुदा की मर्ज़ी को नहीं जानते, तो हम नुकसान में जाते हैं, घाटे में जाते हैं और हम तकलीफ़ों, परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुशर्रफ अपने बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलता है और अपने बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहा है और बाप की मर्ज़ी की मुखालफत कर रहा है। बाप की मर्ज़ी ये है कि मेरा बेटा मेरे घर में रहे, मेरी शफ़क़त में रहे, मेरे साए में रहे, मेरी पनाह में रहे,
اور میری نظروں کے سامنے رہے، لیکن بیٹے کی مرضی یہ ہے کہ میں اپنا حصہ لے کر یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ تو ایسا ہوا کہ مصرف بیٹے نے اپنا حصہ لیا اور باپ کی مرضی کو رد کیا، اور وہ اپنے گھر سے، باپ سے دور چلا گیا۔ کسی لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، اور بد چلنی میں، عیاشی میں اپنا روپیہ پیسہ اس نے اڑا دیا، ختم کر دیا۔ جب اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی، جب وہ کنگال ہو گیا، اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے، جوتی بھی ٹوٹ گئی، اس کی حالت بہت خراب ہوئی، اور وہ جب چاہتا ہے کہ مجھے کام ملے تو اسے کام نہیں ملتا، کوئی اسے اپنے پاس نہیں رکھتا، کوئی اس کا دوست اس کو نہیں جانتا۔ تو جب وہ کسی باشندے کے پاس جاتا ہے، وہاں کسی کے پاس کام کے لیے جاتا ہے، تو وہ ایک کام اسے ملتا ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ سوروں کی دیکھ بھال کرنی، اور اس کی یہ آرزو ہے، خواہش ہے، ان کی بچی ہوئی پھلیوں کو کھا کر میں اپنا پیٹ بھروں گا، تو اس کو وہ بھی کھانے کو نہ ملتی تھی۔ تو آخر کار لکھا ہے، کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب اسے ہوش آیا، اس نے جب اپنے دماغ پر زور ڈالا کہ میں نے اپنے باپ کی مخالفت کی ہے، اس کی مرضی کے خلاف چلا ہوں، میں نے اپنے باپ کا دل دکھایا ہے، میں نے اپنے باپ کا گھر چھوڑا ہے، تو لکھا ہے جب اسے ہوش آیا، اس کا ضمیر روشن ہوا، اس نے کہا میرے باپ کے گھر بہت سے نوکر ہیں جن کو افراد سے کھانا ملتا ہے، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، اور میں اپنے باپ کے پاس واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ میں آسمان کا بھی گنہگار ہوں، اور میں اپنے باپ کا بھی، زمین کا بھی گنہگار ہوں، میں آسمانی باپ کا بھی گنہگار ہوں، اور میں اپنے زمین کے باپ کا بھی گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میں نے جرم کیا ہے۔ تو جب اسے یہ احساس ہوا، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کے اندر جب احساس پیدا ہوتا ہے تب ہی اس کی توبہ ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی گناہوں پر، غلطیوں پر پشیمان ہوتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے۔ یہ تین باتیں ہیں: انسان کے اندر احساس پیدا ہونا، انسان اپنے جرم کو مانے، اور پھر اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں نے غلط کام کیا، میں نے گناہ کیا، اور اس نے کہا کہ میں واپس اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اور میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ میں تیرا بیٹا بننے کے لائق نہیں، اب مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، اور جب اس نے رخ کیا ہے اپنے باپ کی طرف، اپنے گھر کی طرف، تو خدا باپ نے اس کی اس دعا کو سنا، اور خدا باپ نے اس کے باپ کے دل کو بھی نرم کیا۔ جب وہ واپس گھر کے قریب آیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ تیرا بیٹا واپس آ رہا ہے۔ اس کا باپ بڑا جشن منا رہا ہے، اس کا باپ اس کا انتظار کر رہا ہے، اس کا باپ اپنے نوکروں کو لے کر کھڑا ہے، اس کا باپ منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا کب آئے، اور جب وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ باپ میں تیرا بیٹا بننے کے لائق نہیں۔ اس کے اندر یہ بات تھی، مصرف کے اندر، کہ میرا باپ مجھے برا بھلا کہے گا، مجھے دھتکارے گا، مجھے کچھ غلط الفاظ بولے گا اور غصہ کرے گا، لیکن اس کے باپ نے باہیں پھیلائیں، اس نے کہا کہ تو کل بھی میرا بیٹا تھا اور آج بھی میرا بیٹا ہے، تو مر گیا تھا، اب تو زندہ ہوا ہے۔ عزیزوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ باپ نے کہا کہ اسے نہلاؤ، اسے اچھا لباس پہناؤ، اسے جوتی پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ۔ انگوٹھی اختیار کی نشانی ہے۔ نہانا، غسل کرنا، یہ بپتسمہ ہے، اور پوشاک پہننا یہ روح القدس کا لباس ہے، اور جوتی صلح کی، سلامتی کی نشاندہی کرتی ہے کہ باپ کے ساتھ مصرف کی صلح ہو گئی۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مصرف نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ آمین۔ اور جب وہ اپنی مرضی پر تھا تو اس نے بہت نقصان اٹھایا، اس نے ذلت اٹھائی،
परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ़ का, तंग दस्ती का सामना किया। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमें गौर करने की ज़रूरत है और इस आयत को हमें याद करने की ज़रूरत है कि हम भी खुदा के बंदा ज़बूर नवीस की तरह हम भी कहें, मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्ज़ी पर चलूँ। अजीज़ों, हम हर रोज़ दुआए रबानी पढ़ते हैं और उसमें ये भी हम कहते हैं कि जैसी तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। मुसरफ बेटे ने जब अपनी मर्ज़ी की तो उसने नुकसान उठाया, जब उसने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया तो उसने फ़ायदा उठाया और वो फिर अपने बाप की शफ़क़त में आ गया, इख्तियार मिल गया, उसकी सुलह हो गई, उसे अच्छा लिबास मिल गया और उसका गुस्ल भी हो गया। तो अजीज़ों, इसी तरह हम हर रोज़ दुआए रबानी पढ़ते हैं। ऐ हमारे बाप, जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें ये भी कहते हैं, जैसी तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। तो इसी तरह अगर हम जानते हैं कि आसमान पर खुदा की मर्ज़ी कैसे पूरी होती है, ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि आसमान पर खुदा की मर्ज़ी कैसे पूरी होती है। जब हम जानेंगे तभी हम ज़मीन पर रहते हुए खुदा की मर्ज़ी को पूरा करेंगे। तो अजीज़ों, आसमान पर बताना आपको चाहता हूँ, ये एक सवाल उठता है कि आसमान पर खुदा की मर्ज़ी कैसे पूरी होती है। हमें ज़रूरत है जानने की, आसमान पर खुदा की मर्ज़ी इस तरह पूरी होती है कि जो फरिश्तगान हैं, खुदा के तख्त के सामने खड़े हैं, वो खुदा की मर्ज़ी को इस तरह पूरा करते हैं। वो हर वक्त कहते रहते हैं, तू कदूस है, तू कदूस है, तू कदूस है, कदूस 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 कदूस, जिसके मायने हैं तू पाक है, पाक है, पाक है, पाक है। वो कहते रहते हैं, मगर हम फरिश्ते नहीं, हम इंसान हैं, हमारे पास बहुत से ऐसे भी काम होते हैं, हम इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन हम ज़मीन पर खुदा की मर्ज़ी को ऐसे पूरा कर सकते हैं। किताब मुक़द्दस के अंदर लिखा, आप सभी जानते हैं कि खुदा ने दुश्मन अबलीस को, लूसीफर फरिश्ते को ज़मीन पर गिरा दिया और उसने ज़मीन पर आकर गुनाह और बदी को फैला दिया और ज़मीन पर खुदा ने इंसान को, के पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा ने ज़मीन से मट्टी ली और उस मट्टी से आदम को बना दिया। और कलाम में ये भी लिखा है, आसमान तेरा तख्त, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। ये खुदा का आसमान उसका तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। खुदा ने ज़मीन पर इंसान को इसलिए बनाया कि वो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करे। और उस मर्ज़ी को कैसे पूरा करना है कि खुदा का जो दुश्मन है, अबलीस है, हमारा जो खुदा के लोग हैं, रास्तबाजों का जो दुश्मन अबलीस है, उस अबलीस के साथ खुदा ने जंग करने के लिए ज़मीन अपने पैरों की खाक ली और उस खाक से इंसान को खलक किया, बना दिया, ताकि अबलीस के साथ मेरे पैरों की खाक जंग करे और दुश्मन अबलीस को शर्मिंदा करे। तो अजीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम भी खुदा को अपनी ज़िंदगियों में पाक ठहराएं, खुदा को अपनी ज़िंदगियों में अव्वल दर्जा दें, खुदा को अपनी ज़िंदगियों में हम हमेशा याद रखें, तो ज़रूरत है कि हम दुश्मन अबलीस के पैरोकार ना हों जिस तरह मुसरफ बेटा पैरोकार हो गया। हमें बल्कि दुश्मन अबलीस के साथ जंग करनी है, क्योंकि हम मट्टी से बनाए गए हैं, हम खुदा के पैरों की खाक हैं। ज़रूरत है कि हम दुश्मन अबलीस को शर्मिंदा करेंगे। तो कैसे करेंगे? खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम से। ये हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त हथियार है, हमारे पास दुआ का ज़बरदस्त हथियार है, हमारे पास रोज़े का ज़बरदस्त हथियार है, हमारे पास रूहुल कुद्स का ज़बरदस्त हथियार है, हमारे पास खुदा का कलाम बड़ा ज़बरदस्त हथियार है कि हम इसे सुने। और कलाम में ये भी लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर हम कलाम सुनते हैं, आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलाम जो है, सुनने से हमारा ईमान बढ़ता है। हर रोज़ जब हम इस खुराक को खाएंगे,
کلام جب دعائے ربانی میں ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، یہ جسمانی روٹی نہیں، خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں ضرور روٹی دے گا کیونکہ ہم اس کے بچے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بارش پڑتی ہے تو وہ بدکار کی چھت پر بھی پڑتی، گنہگار کی چھت پر بھی پڑتی اور راست باز کی چھت پر بھی پڑتی۔ جب خدا اپنی رحمت کا بادل برساتا ہے تو دونوں پر برساتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم خدا کے کلام کو دہراتے ہیں کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، تو یہ جسمانی روٹی نہیں، وہ خدا ہمیں ضرور دے گا، کیونکہ جو بدی میں لوگ ہیں، گنہگار ہیں، جو خدا کو نہیں جانتے، خدا ان کو بھی روٹی روزی دیتا ہے۔ بلکہ یہ دعائے ربانی میں جو ہم دہراتے ہیں ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، تو یہ زندگی بخش کلام کی باتیں ہیں، روز کی روٹی، روز کی خوراک، اور اس خوراک سے ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی آئے گی اور ہم دشمن ابلیس کو شرمندہ کریں گے اور ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندانوں میں پورا کر سکیں گے۔ تو عزیزو، خدا کا بندہ زبور نویس بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، مجھے سکھا کہ میں تیری مرضی پر چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے۔ ہم نے اپنے خدا کی مرضی کو جاننا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنی مرضی پر ہی چلتے رہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے، یہ میری مرضی ہے، لیکن خدا کی مرضی ہماری زندگی میں جب پوری ہوگی تو ہم خدا کے دشمن کو، اپنے دشمن کو خدا کے کلام سے شرمندہ کریں گے، اور خدا کے پیروں کی جو خاک ہے وہ دشمن ابلیس کے ساتھ جنگ کرے گی۔ کہ آسمان پر تو خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے، ہمیں زمین پر خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، خدا کے کلام کو دنیا کی سرحدوں تک لے کر جانا ہے، اور اس کلام کو ہم نے پھیلانا ہے، خداوند یسوع مسیح کا پرچار کرنا ہے، سچائی کو ہم نے دنیا کے آخر تک پہنچانا ہے، اور یہ ہے خدا کی مرضی کہ پوری دنیا میں میری خوشخبری پھیلے۔ تو خوشخبری پھیلانے کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح نے ارشاد اعظم دیا کہ تمام دنیا کے سامنے، ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ تو عزیزو، یہ ہے خدا کی مرضی۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا کلام کام کرے گا، تو ہم خدا کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، اور بڑی بات جو ہے خداوند یسوع مسیح نے کہی، میرے بہن بھائی وہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اس خدا کے کلام کو، پاک کلام کو رکھیں گے، تو یقیناً ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں گے، ہم بھٹکیں گے نہیں، ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہم دشمن ابلیس کے آگے شرمندہ نہیں ہوں گے، بلکہ ہم دشمن ابلیس کو شکست دے سکتے ہیں۔ ہم دشمن ابلیس کو، جو ہمارے پاس ہتھیار ہے خدا کا کلام، اس سے ہم دشمن ابلیس کو شرمندہ کر سکتے ہیں۔ تو عزیزو، زمین پر رہتے ہوئے ضرورت ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں، اور خدا کی مرضی کو ہم دعائے ربانی کو رٹنے سے یا دہرانے سے یہ ہمارا کوئی سبق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ترتیب دی ہے، طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح دعا کیا کرو، اور یہ خدا کے ساتھ ریلیشن بنانے کا خداوند یسوع مسیح نے طریقہ بتایا کہ اس طرح خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم خدا کے زندہ جاوید کلام کو ہر روز، جو ہماری روز کی روٹی ہے، اسے سنیں۔ جو پڑھ نہیں سکتے، ضروری ہے کہ وہ سنیں، اور سن کر کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں، اور یہ عملی طور پر کلام ہماری زندگیوں کے اندر آئے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کلام سے خدا کی مرضی کو پورا کریں، اور دشمن ابلیس کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے پیروں کی جو دھول ہے، میرے پیروں کی جو خاک ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ
खुदा अगर चाहता तो ज़मीन के अंदर बहुत सारी धातें हैं, सोना, पीतल, चांदी, पत्थर, लोहा और बहुत सी धातें हैं। तो खुदा किसी भी धात से इंसान को बना सकता था, मगर खुदा का ये प्लान था कि खुदा ने अपने पैरों की खाक ली और उससे हज़रत आदम को बनाया और उससे दुश्मन अबलीस के लिए तैयार किया कि मेरे पैरों की खाक जो है वो दुश्मन अबलीस के साथ जंग करे। खुदा ने इंसान को मट्टी का इसलिए बनाया है कि खुदा कहता है कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पाँव की चौकी है। ज़मीन पर खुदा के पाँव हैं और पाँव की धूल जो है वो इंसान है, और इंसान दुश्मन अबलीस के साथ जंग करेगा, और जंग तभी करेगा जब वो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करेगा और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में कलाम को पूरा करेगा और दुश्मन अबलीस को खुदा के कलाम से शिकस्त देगा। इसी खुदावंद अपने कलाम के वसीला से मुझे और आपको भी बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें और आज जो हमने ये आयत सुनी है फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ। ज़बूर 143 और उसकी 10 आयत, इसे फिर से पढ़िएगा। तो आए हम सब अपनी आंखें बंद करें और सब हम दुआ करेंगे आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। आसमानी बाप, मैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरा अदना सा खादम होते हुए पास्टर शौकत अजीज़ मल खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस टीवी चैनल पर, फजल टीवी पर खुदावंद जो तूने मुझे इस्तेमाल किया ताकि खुदावंद सेटेलाइट पर खुदावंद मैं तेरे कलाम को, अंजील को बयान कर सकूं। खुदावंद इस चैनल के लिए, फजल टीवी के लिए खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी बरकत चाहता हूं। फाउंडर चेयरमैन के लिए बरकत चाहता हूं, तमाम इंतज़ामिया के लिए बरकत चाहता हूं, और मेरे खुदा तो अपने लोगों के लिए और ज़्यादा वसाइल पैदा कर, अखराजात मुहैया कर, ताकि ये खुदावंद अंजील की मनादी इसी तरह खुदावंद होती रहे। और मेरे खुदा जितने भी लोगों ने, जितनी भी ज़िंदगियों ने, आज जितनी भी ज़िंदगियां तेरे कलाम को सुन रही हैं, जिन्होंने खुदावंद तेरी आवाज़ को सुना है, इन सबों पर जो घरों में हैं, जहां भी हैं, खुदा बाप मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उस इख्तियार के साथ तिरादना सा खादम होते हुए इन तमाम ज़िंदगियों के लिए बरकत चाहता हूं। जो तेरे कलाम का बीज बखेरा गया है खुदा बाप, तो इसे उगाने की कुदरत रखता है और ये कलाम तेरे लोगों के दिलों में मजबूत जड़ पकड़े और ये घराने, ये जिंदगियां बरकत पाए मेरे खुदा, और तेरे लोग खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करे। और जिस तरह तेरा बंदा ज़बूर नवीस फरमाता है, जिस तरह तेरा बंदा कहता है मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्जी को पूरा करूं, खुदावंद बख्श दे कि ये जिंदगियां, मैं आज इनके लिए दुआ गो हूं खुदावंद। जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सबों के लिए मेरे खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तेरी मिन्नत करता हूं मेरे खुदा, ये जिंदगियां तेरी मर्जी को पूरा करने वाली हों। खुदावंद ये आज का कलाम तमाम जिंदगियों के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।